mga darating pa Lord, natin po sila Panginoon sa kanyang biyahe patuloy. Bilangin ko po sa inyo Panginoon pagkapagsalita ng umaga. Ipinanganak ang ating Panginoon. Tama? P-A-S-A-O. Let's say na kung saan it talks about sa tinatawag nating kapanganakan ni Jesus. Mga kaibigan, mga magulang, mga kabataan, kung tayo ay merong kahirapan, always remember, bagaman merong Pasko, sabi rin, meron namang Pasko or Christ na kung saan ay ipinanganak, come. At kapag tayo mag-come sa Kanya, manatili tayo sa presence ng ating Panginoon at by God's grace, magtatagumpay tayo sa iba't ibang suliranin ng buhay. Kapag papansinin niyo po ang ating paaralan, kaya pala ni Eric ngayon, talaga palang ating buhay yun. Okay, okay. Oh, balik, 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 balik. Sige, go, 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 go. Reb, wag kang alis sa linya ha, wag kang alis. Okay lang, ano, cotton candy. Ano ha? Race to two. Race to two, ha? Race to two. Okay. Ready? Race to two, ha? Mga kamsi? Race to two. Walang hawakan. Yan, ganyan lang. Okay po? Huwag niyo akong daan-daanin sa mga music nyo dito, ha? Oo, ha? Hindi po agad napakarami nyo ng recital, ano nyo na dito, ha? Yung pagsabahin nyo pa yung sekretary dito. Okay, sige po! Ready! Set! Go! Basta! Ay, go! Ito pa. Yan. Nakita na! Nakita! Huwag niyong hawakan, pastor! Walang hap! Oo. Okay. Yan. Nako. Ay! Mabigat? Anong nangyayari? Pasa nyo. Yan. Go! Wala pong kailangan na hawak, ha? Wala na hawak na kamay. Okay, kailangan maipasa na kaayos. Ito po si Madam Principal. Ma'am, check! Okay, talaga. Ay, walang hawak. Yan. Yan na sila, walang hawak, ha? Kamay. Yan, mabidyoan. Teacher Glenda. Bigay muna, bigay. Abot kamay muna, abot kamay. Ayusin mo daw, Audrey. Kasi, yan. Okay. Sige. Dito na dapat to egg. Bigay. Yan, okay. Dito na dapat to egg. Sige, bigay. Yan. Atras. One step backward.
Okay. Asal pa. Okay. Yo, so. Yan. Patay-patay. Patay. Pwede na? Ready? Doon muna. Isa-isa. Sige. First, go. Hindi. Dapat ihagis. Hagis. Sige, subukan ako. Sige. Yan. Hagis. Try mo. Beautiful. Dapat. Ay! Nabasag ka agad. Sorry. Takgal na. Nabasag ka agad. Okay. Good. Yeah. Oh! Nice. Yeah. Oh! Yeah. Yeah. Alright. One step back. Sam, ayusin mo yung pag-agis para masalo niya. Oo. Okay? Kita naman ang group kita. Sige, kita naman. Ready? Go! Sorry, Nagtadro mo yung pataas ha. Okay, one step forward. Gusto dito. Yan. Patay. Okay. Okay. Ready, go! Okay. Mamaya, nagparaktis ka ni Daddy. Oy! Nako! Yan. One step backward. Ako. Step. Yan. Okay. Saan? Dito. Dito. Okay, yan. Okay. Ready? Yan. Kaya pati yan. Ready? Go! Uy! Naku, nadali. Yun! Naku! Sorry. Naku! Di nasa nila. Uy! Yun! Sige, ilan na lang. Ilan na lang. 4. Okay. Salamat po, Sir Ever, sa music natin. Okay. Doon. Yan. Uy! Talagang, ay! Kakakahusay naman. Yun! Ay, galing ha? Sa backward, napakalayo na nito. Yan. Nakakaral na aral kay... Una kayo. Sige. Uy! Yun, no? Wala, sige. Uy! Yun! Uy! Sama talaga. Uy! Aral na aral kay Pastor yun, ha? Backward! Layo na ito. Ang layo na yan. Okay. Una doon, kay Lucas. Sinopol. Talaga naman. Uy, yan. Nasa loob. Yes, panalo na. Kanino bang nanay? Kanino bang anak yan? Oo nga. Talaga naman. Try mo.
Yun, dito pa. Oh, dapat. Yun, ay, nabasag ka agad. Sorry, takgal na. Nabasag ka agad. Okay. Good. Yeah. Oh! Nice. Yeah. On! On! Yeah. Yeah. On! Alright. One step back. Sam, ayusin mo yung pag-agis para masalo niya. Oo. Okay? Kita naman ang group kita. Sige, kita naman. Ready? Go! Sorry, Like that, Ruel, pataas ha. Okay, one step forward. Usog dito. Yan. Patay. Okay. Okay. Ready, go! Okay. Mamaya, nagpapaktis ka ni Daddy. Oy, nako! Yan. One step backward. Ako. Step. Yan, okay. Sen. Dito. Dito. Okay, yan. Okay. Ready? Yan, kaya patingin. Ready? Go! Uy! Naku, nadali. Yun! Yun! Naku! Sorry. Naku! Di nasa nila. Oh! Yun! Sige, ilan na lang. Ilan na lang. 4. Okay. Salamat po, Sir Ever, sa music natin. Okay. Doon. Yan. Talagang, ay! Kapakamusay naman. Yun! Ay, galing ha? Step backward, napakalayo na ito. Yan. Nakakaral na aral kay... Una kayo. Sige. Uy! Yun. Wala, sige. Uy! Uy! Sabat talaga. Uy! Aral na aral kay Pasko yun ha. Backward! Layo na ito. Ang layo na yan. Okay. Una doon, kay Lucas. Sinopol. Talaga naman. Uy, yan. Nasa loob. Yes, panalo na. Kanino bang nanay? Kanino bang anak yan? Oo nga. Talaga naman. Try dito pa. Dapat. Yun, ay, nabasag ka agad. Sorry, takgal na. Nabasag ka agad. Okay. Good. Yeah. Oh! Nice. Yeah. On! Yeah. Yeah. On! Alright. One step back. Sam, ayusin mo yung pag-agis para masalo niya. Oo.
Okay? Kita naman ang group kita. Sige, kita naman. Ready? Go! Sorry, Baliktad, Ruel, pataas ha. Okay, one step forward. Gusto dito. Yan. Patay. Okay. Okay. Ready, go! Okay. Mamaya, naparaktis ka ni Daddy. Oy! Nako! Yan. One step backward. Ako. Step. Yan. Okay. Saan? Dito. Dito. Okay, yan. Okay. Ready? Yan. Kaya patingin. Ready? Go! Uy! Naku, nadali. Yun! Yun! Naku! Sorry. Naku! Di nasa nila. Uy! Yun! Sige, ito na lang. Ito na lang. Apat. Okay. Salamat po, Sir Evers, sa music natin. Okay. Doon. Yan. Uy! Talagang, ay! Kakakamusal naman. Yun! Ay, galing ha? Step backward, napakalayo na nito. Yan. Nakakaral na aral kay... Una kayo. Sige. Uy! Yun, no? Andale, sige. Uy! Yun! Uy! Sabat talaga. Uy! Aral na aral kay Pastor yun, ha? Backward! Layo na ito. Ang layo na yan. Okay. Una doon, kay Lucas. Sinopol. Talaga naman. Uy, yan. Nasa loob. Yes, panalo na. Kanino bang nanay? Kanino bang anak yan? Oo nga. Talaga naman. Buhay pa pala. Pero wala na. Pero buhay pa. Pero wala na yan. Ma-hemorrhage yan eh kasi